1988 बिसिनि 12 अक्टोबर बदलनि बागै सामंख्लायनायनि बागै थांगै शहीद अंनाय आजरानि याक्षिनो जाजागनाय बिरचन्द्र मनो आ शहीद अंनाय बिरचन्द्र मनोनि कक सावै याक्षिरक बिसिनि चिबा रमै नायकल मंखलायका हास्तेवो फियाबा शहीद अंनाय रक नगनि बरक रक मानलिया काहाम बरम मानलिया बरकनि मानथाय हाफानि जतो शेपनि सिमिनो खागै रोजाखा बरकनो फियाबा शान्ति बाजार बखास्तेनि टंकसं लुकुरक लेरिफानो सावै मानका आबरकनो याक्षि हाफांगिया भारतीय जनता पार्टी हाफांनो लुकुरनि हाफां ते आ हाफांनो काहाम लामा फुनुगनाय ते याक्षिनि आदं चत्रमणि देबरमानि बुसाजिला रामहरि देबरमानि नायकल मुंग कायनिची नुखुनि खरकसिनिची बुतार गदाल फाइका भारतीय जनता पार्टी व शान्ति बाजार बखास्तेनि कारायचन्द्र कामिव संसद जागमानि पान्दाव सीपीआईएम बदलनि लगिव दाल बिदाल बदल याकारे बीजेपी बदलनि बानाय रंफाइबेखा कताल रग्न लामसगै नाहरका बिरचन्द्र कलसी केन्द्रनि एमडीसी सन्चित्रिया शान्ति बाजार मण्डलनि तांफां माम्बुमक शान्ति बाजार बदलनि आचुकफां रमेश रिया शालग्रा तापमा कामिनि चेयरमैन कृष्ण देबरमाते जनजाति मोर्चानि आचुकफां सूर्या रामरिया याक्षि बदलनि सामं रग्न तैबै जरेलाइमं फुनुखा याक्षिनि शहीद अंगनाय चन्द्रमणि देबरमाते बुसाजिला रामहरि देबबर्मा भारतीय जनता पार्टी 36 शांतिबाजार मंडल कमिटिर अंतर्गत 6 नং बुथे आज के करईचंद्र पाड़ाय माननीय रामहरि देबबर्मा महाशयर बासभवने आज के 20 परिवारे 70 भोटार मोथा एवं विभिन्न दल छेड़े भारतीय जनता पार्टीते शामिल হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে যিনি রামহরি দেববর্মা উনি বিরচন্দ্র মনু 1988 সালে যে 12 অক্টোবর যেখানে এইখানে যে শহীদ হয়েছিল এই শহীদ পরিবারের একজন সদস্য ছত্রমণি দেববর্মার ছেলে উনি আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে শামিল হয়েছেন। পাশাপাশি এই পাড়াতে যারা ওনার নেতৃত্বে যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েন করেছেন তারা দীর্ঘদিন সিপিএম সমর্থিত ছিলেন এবং 23 বিধানসভা নির্বাচনে তারা মোথার সাপোর্ট করেছিল। তো আজকে ওনারা বুঝতে পেরেছে যে আসলে গত 23 বিধানসভা নির্বাচনে জনজাতিদের আবেগ নিয়ে রাজনীতি খেলা হয়েছিল। তারা এখন সেটা উপলব্ধি করতে পেরে আজকে কিন্তু তারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে শামিল হয়েছেন এবং পাশাপাশি আমাদের এই এলাকার গোটা শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে অনেকেই যোগাযোগ করছেন, যে মোথা থেকে অনেকেই যোগাযোগ করছেন ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে শামিল হওয়া। হাকতনি মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী তে হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহানি নাইকল মুঙ্গনো কেবেংনাই বদল ইয়াকারে বিজেপি বদল বাই গদাল টংকা হাস্তিনি টংকসং লুকুর বিয়রপুর কক্ষরাং।